Welcome to ItzRafiq. আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ 10ৰ চেপ্টাৰ 2 পাৰ্ট 3 ল্যাব এক্টিভিটি কোৱেশ্চন কেইটা ডিসকাস কৰিম যেটো তোমালোকৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এবাৰ তোমালোকৰ প্ৰি বোৰ্ডৰ প্ৰ্যাকটিক্যালৰ কাৰণে সি প্ৰগ্ৰামিংৰ স্পেশালি সাম অফ দা ডিজিট প্ৰাইম নাম্বাৰ এক্সট্ৰেক্ট দা ডিজিট প্যাটাৰ্নস এইকেইটা প্ৰগ্ৰাম চালে হ'ল আৰু HTML or especially lab activity question plus your class timetable. Ekita question sale nishoy tar pra common thakibo aru tumaloke easily koribo pariba. So ami part 3 first question to aji practice korim. Ami ekhon page create koribo lage tate user e jikono mah etar pora din eta select koribo aru tar pasot tat duta tinta line tor means ki koribo khuje dinto tar bikhoye likhibo. So web page kon create koribole prothome ami notepad khulibo lagibo notepad khulibo gole karone ami start button ot click korim tar pasot ami notepad search korim so notepad ahi gol notepad ahar pasot amar jodi already previously create kora thake file so ekon khulibo jodi windows 11 ase ba jodi windows 7 ba xp hoy directly blank notepad khulibo so yat ketaman important question ase practical karone tumaloke screen khon pause kori sai lobo para ekita question pre-board practical karone important now ami amar question to koribo jam amar prothom line to hol doc type HTML tar pasot amar next line to hobo HTML to kami root element buliu kau tar pasot ahibo head header ভিতৰত টাইটেলত আমি লিখিব পাৰো প্ল্যানিং or to do list টাইটেলক আমি ক্লোজ কৰিম তাৰ পিছত আমি ষ্টাইল লিখিব পাৰো আৰু ষ্টাইলত আমি স্পেশালি বডি লম means complete page খন সিলেক্ট কৰিম আৰু ইয়াতে আমি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ লগাম background color okane property hol background dash color aru jikono color eta didim tar pisot ami text color logabo paru text color or karone amar property hol color let it be red margin dibo paru 20 pixels so amar hoi gol etia amar gutekhini property likhar pasot bracket close korim eta jodi amar aru style libo ase ami logao paru janike suppose h1 or kane logam yat ami color dilu dark blue তাৰপিছত text transform upper case তাৰপিছত bracket close আৰু যদি আমি highlight background color দিব খুজো then we can write background dash color let the background color is black then text color yellow so css khini likha huar pasot আমি style tag to close korim tar pisot ami likhim head tag to close korim tar pisot body tag start korim aru body bhitor prothome ami likhim h1 to do list ba jikono bostu ami likhibo paru eto heading hoy yat matter no kore tar pisot ami line eta draw koribo paru hr
color amar page color asile yellow so line color ami dibo paru jikono dibo paru kotha nai black then size let it be 4 tar pisot bracket close tar pisot next line jam yate ami ekhon form create korim formor bhitor ami controls logam prothom controls to prothom lagibo label amak eta lagibo so yate ami b likhibo paru tar pisot ami likhim choose date b close korim tar pisot br mane next line ot jam yate ami eta date input control add korim so tar kane likhim input type date tar pisot yar name dibo paru dt tar pisot amak eta multi line text box lagibo prothome ami label to di long yat bo your plan tar pisot ami next line ot jam tar kane br dim yat amar tag hobo text area yat rows and calls thakibo rows means how many lines calls means how many characters in a line so rows amak lage duta line according to the questions calls ami lobo paru like let it be 24 characters per line tar pisot ami text area to close korim amar input tag to empty tag close koribo na lage but text area tag to container hoy so close koribo lagibo tar pisot ami button eta create korim tar kane prothome text area br logao yat ami submit button eta create korim so yat ami likhim input type button by submit then value mane ami ki nam yat show koram like create plan then name submit tar pisot bracket close amar button create hoy gol tar pisot ami next line ot form khon create kori dim close korim tar pisot ami jodi aru kiba likhibo ase likhibo paru ni likhibo na thakile ami body close korim and HTML close korim tar pisot amar gute khini likha hoy gol eti ami output sabole prothome file khon save koribo lagibo file save as tar pisot ami location choose korim ami code save koribo lage moi desktop select kori loisu tar pisot nam ফাইলৰ নামটো আমি লিখিম যিকোনো নাম এটা দি দিম suppose plan তাৰপিছত ফুল ষ্টপ তাৰপিছত একো স্পেচ না লাগে ডাইৰেক্টলি HTML তাৰপিছত save as type এটো all files বুলি লব পাৰা বা টেক্সট থাকিলেও কোনো প্ৰবলেম নাই কাম কৰিব then save এতিয়া আমি ডেস্কটপত যাম ডেস্কটপত গৈ আমি আমাৰ ফাইলখন ওপেন কৰিম এইখন হল আমাৰ HTML ফাইল সো আমাৰ ফাইলখন এনেকৈ আহিছে টু ডু লিষ্ট চুজ ডেট ডেটটো আমি ইয়াৰ পৰা চুজ কৰিব পাৰো মান্থ চেঞ্জ কৰিবলৈ হলে আমি ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰিব পাৰিম আৰু ডেটটো ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰো তাৰ পিছত আমি ইয়াতে আমি দুটা লাইন লিখিব পাৰো যেনেকৈ সাপোজ today's planning to go to school and to come home just দুটা লাইনৰ প্ল্যানিং লিখিলো দেন ক্ৰিয়েট প্ল্যান ক্ৰিয়েট ক্লিক কৰিলে আমাৰ প্ল্যানটো সাবমিট হৈ যাব সো এনেকৈ আমি আমাৰ টু ডু লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো I hope তোমালোকে বুজি পাইছা
ইয়াত যদি কিবা কনফিউজন আছে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত লিখিব পাৰা I will try to help. In next video I am going to discuss the next in the lab questions. Create HTML document on the topic HTML list and tables. So stay tuned. Thank you for watching. See you in a new video. Till then, take care and bye.